Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw an'an filɛbaaw aw dan se an ka sigi kafɔba kɛnɛ kan bi an bɛna kuma fɛn min kan o de ye joli sɔrɔli gɛlɛyali ye Bamako ani Mali dugu dɔw la a bɛ tile damadɔ bɔ banabaatɔ dɔw ni banabaatɔ somɔgɔw dɔw y'a jira k'a fɔ ko joli sɔrɔli bi k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ kun jumɛn de y'o ye gɛlɛya jumɛn yɛrɛ de bɛ joli sɔrɔli la yala jolidilaw de bɛ ka dɔgɔya wa an bɛna nin ɲininkali ninnu de kɛ an ka maa welelenw na bi n'o ye professeur Amadou B. Jara ale ye Centre national de transfusion sanguine n'an b'a fɔ ale ma ko joli diyɔrɔ o ɲɛmaaba ye fo ka taa se Sidi Boubacar Jara ma n'ale ye association des jeunes pour le développement de la commune 2 o maa ye wa donneur bénévole don ani Ismaël Koulibaly ale ye association des consommateurs maa ye ne yɛrɛ ye Segu Gajigo ye aw danse. Le Grand Dialogue. Yan'an ka nin jɛmukan in daminɛ sa an bɛ fɛ ka nin reportage in k'a la aw k'a lamɛn an ka kunnafonidila n'o ye Asetu Kante ale wulila kunu ka se Centre national de transfusion sanguine na a ye maa dɔw sɔrɔ yen minnu mako bɛ joli la bi n'a sɔrɔli gɛlɛyalen don ani yen ɲɛmaaw fana kumana an ka jɛ k'o reportage in lamɛn. Ni a ye Centre national de transfusion sanguine na Bamako sigida filanan la an selen yen nɔ jama bɛrɛ tun tɛ yen nɔ maa minnu nalen no joli ɲini na olu kɔni bɛ makɔnɔni la yaasa ka se ka joli sɔrɔ. Den banabagatɔ de bɛ n bolo drépanocytose de don SSI jeli dɛsɛ de b'a la tuma bɛɛ n'an ma donneur sɔrɔ jeli tɛ sɔrɔ bon donneur tuma dɔ la an b'a sɔrɔ tuma dɔ la an t'a sɔrɔ o de gɛlɛya b'an kan. Elle est enceinte à peu près 7 mois posi fila de ka k'a la u ye posi kelen d'an ma mun yɛrɛ bɛ n kɔnɔ gannen dɔɔni parce que ma mɔgɔ sɔrɔ ne kelen nana ne yɛrɛ de nana n jeli di. L'heure kelen makɔnɔni kɔnɔna la an sera ka donneur volontaire 2 sɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ ko minnu b'u joli di u yɛrɛ ma k'o man ca. Kabini san 2014 ne bɛ joli di kɛ u ye carte dɔ di yan min b'a yira k'a fɔ ko ni mako sera joli ma walima ni somɔgɔ mako dɔ sera joli ma a sɔrɔli bɛ nɔgɔya nafa wɛrɛ min b'a la o de ye n'i joli di i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ni kisi kabini ne bɛ lycée la ne bɛ joli di a bɛ siɲɛ 38 bɔ sisan ne bɛ n joli di ne bɛ n joli di kalo 3 kɔfɛ n tila ka segin ka na tuguni ka na joli wɛrɛ di. Centre national de transfusion sanguine maaw y'a jira k'a fɔ kun caman de b'a jira k'a fɔ min na ni mɔgɔw tɛ ka na u joli di tentɔ o dɔ bɛ tali kɛ kunnafonidibaliya a cogoya kan Anasa Traoré ale ye chef service communication ye centre la. On a fait une enquête au niveau de la... An ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ Bamako sigida la an y'a ye k'a fɔ ko maa caman de bɛ ban k'u joli di sabula caman bɛ ka siran joli ɲɛ caman fana y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ siran pikiri ɲɛ min ka kan ka kɛ o de ye ka wari don mɔgɔw la faamuyali la an bɛ yɔrɔ min na wari t'an bolo waasa ka se ka maaw la faamu. Banque de sang ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko joli di ye fu ye nka minnu bɛna joli ɲini olu ka kan ka analyse dɔw de kɛ o kasabi bɛ taa 600 fo ka taa se 1000 ma sefa wari la. Professeur Amadou Jara an bɔra ka nin reportage in lamɛn yala kun jumɛn de la joli sɔrɔli ka gɛlɛn bi. Bon aw ni ce an weleli la ka na ka kunnafoni di an balimaw ma jeliko ta fanfɛla la joli ye fɛn dɔ ye fura de don nka ale ni fura tɔw tɛ kelen ye fura tɔw bɛ se ka taa sɔrɔ pharmacie la nka jeli tɛ se ka sɔrɔ pharmacie la dilancogo fana ma sɔrɔ joli la ni joli ma ta adamadenw na sɔrɔ cogo foyi t'a la bon o faamuyaliba ma sɔrɔ an fɛ yan nɔ halisa mɔgɔw ta fanfɛla la an ka jateminɛw y'a jira a bɛ san caman bɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na ka na joli di anw fɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ wuli barisa n fa man kɛnɛ n ba man kɛnɛ jeliko dɛsɛ b'a la n den man kɛnɛ ka wuli ka na jeli ɲini na o tuma la. Donc maaw tɛ wuli u yɛrɛ ma ka taa joli di. A ka dɔgɔ kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ joli di a mɔgɔw bɛ yen nɔ nka san o san an ka jateminɛ na ni fɛn tɛ ka bɔ a nombre la puisque si hakɛ dɔ de fana bɛ yen nɔ kɔrɔlen minnu tun bɛ yen n'olu caman sera joli di jɔli ye sisan nɔ
an tɛ ka fɛn ye mun bɛ ka farala o kan o gɛlɛyaba de bɛ an kan bi na barisa mɔgɔw tɛ mun faamuya jeliko la joli tɛ se ka ta ten dɔrɔn fɛnɛ k'a ta mɔgɔ la dɔrɔn ka si tɛ k'a kɛ banabaatɔ la o ye gɛlɛya fɔlɔ ye joli mana ta sɛgɛsɛgɛliw caman de bana caman de bɛ sɛgɛsɛgɛ joli ninnu na an da bɛna s'olu ma gɛlɛya minnu bɛ joli dili yɛrɛ la joli sɔrɔli la gɛlɛya minnu b'a la aw yɛrɛ bolo nka yan'o cɛ i y'a fɔ ko maaw tɛ wuli u yɛrɛ ma ka taa joli di Ismaël Kulibali e ye ASCOMA maa ye yala e ka faamuyali ye jumɛn ye o la e yɛrɛ bolo kun jumɛn de b'u la salamu aleykum ala k'an da bɛn hɛrɛ ma fɛn min ye jeliko in ye ne kɔni ka jateminɛ na fɛn de don ni a culture yɛrɛ c'est à dire joli di yɛrɛ a dili yɛrɛ de a gɛlɛyara mɔgɔw bolo a ye gɛlɛya mɔgɔw ma k'a da gɛlɛya wɛrɛw caman kan minnu bɛ jeli n'a kɔlɔlɔ nɔfɛ n'i ye joli di a fɔra ko n'i ye jeli di mɔgɔ ma i bɛ mɔgɔ sauver tiɲɛ de don professeur filɛ ne k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli caman b'a la komi ko k'an b'o lajɛ kɔfɛ an bɛn'o lajɛ kɔfɛ nka a culture yɛrɛ tɛ mɔgɔw la mɔgɔw yɛrɛ de ma danganiya bilen ka taa u joli di u t'a kalama c'est à dire a sera ma yir'u la a foyi ma d'u kɔrɔ u kɔni bɛɛ b'i kunfɛ dɔrɔn ni mɔgɔ ma bana i tɛ taa joli di or i b'a sɔrɔ jeunesse kɔnɔ a tɔgɔ di mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ se ka taa u jeli di u ka kɛnɛ u bɛ joli di n'u ye jeli di mɔgɔw bɛ se ka sauver n'o ye et puis encore il faut je crois aussi que gouvernement yɛrɛ de kan ka politique dɔ sigi sen kan certainement a sigilen don t'a kalama peut-être mais kan ka wali dɔw de kɛ pour que mɔgɔw k'a faamuya ka taa u joli di sarasiw b'o la a tɔgɔ di kɔrɔmɔgɔ sugu bɛɛ b'a la civiliw b'a la fɛn o fɛn organisation u ka organisation contacter minnu bɛ mɔgɔw dalajɛ olu bɛ se ka wuli ka journée dɔw ta ka t'u joli di n y'a ɲɔgɔn dɔ ye mais a man ca aw yɛrɛ ka organisation ye ASCOMA aw ye organisation dɔ ye yala aw bɛ baara kɛ n'o hakilina ye wa yala i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔw tɛ joli di yɛrɛ nafa dɔn u t'a dɔn n ka kan joli di ni ye joli di n bɛ maa wɛrɛ ni kisi yala aw bɛ wuli ka jɔw kɛ o hukumu kɔnɔna la wa an bɛ wuli ka jɔ kɛ a hukumu kɔnɔna na mais bɛɛ ni i ka fɛnkɛ don c'est une action citoyenne joli di i b'a di i ka fasodenya ɲuman na ASCOMA dun ye association min ye bɛɛ bɛ intégrer bɛɛ bɛ don a la i yɛrɛ de ma i tɛ don ni fɛnkɛ tɔgɔ ye i yɛrɛ kelen pe de bɛ don ASCOMA na donc vraiment i ka action citoyenne kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ anw bɛ deli k'a kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ASCOMA tɔgɔ ye mais n'i y'a ye n y'a fɔ organisation dɔw bɛ se k'a kɛ c'est pour k'a nɔgɔya quoi parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔw dalajɛ n'u ye nin émission suivi ou bien n'u y'a faamuya a bɛ se ka kɛ leitmotiv ye u bɛ sin ka wuli ka taa joli di b'u ka mɔgɔw bɛɛ wele mais c'est une action citoyenne bɛɛ kan ka taa joli di normalement bɛɛ kan ka taa joli di mais a tɛ taa fo information ɲumanw de ka di a tɛ taa fo mɔgɔw de ka ladɔnniya a tɛ taa fo vraiment il faut une large diffusion fo fɛn de ka kɛnɛ de ka sigi a kama pour que mɔgɔw k'a faamuya u k'a dɔn k'a fɔ ni joli dira nafa de b'a la d'accord Sidi Jara e yɛrɛ fɛnɛ ye a yirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ wuli ka taa joli di u yɛrɛ ma o maa bɛ ka dɔgɔya e y'o maa dɔ ye i bɛ jɛkulu dɔw yɛrɛ la mun ɲɛsinnen don ma u bɛ wuli u yɛrɛ ma ka taa joli di mun yɛrɛ de y'a to e y'o baara kɛ fo ka taa hakilina sɔrɔ ka jɛkulu ka don jɛkulu la min ɲɛsinnen b'o ma a ni ce o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne yɛrɛ dɔnden san n'o ye joli di ye ne fɛ a nafa a tɛ fɔ ka ban mɔgɔw bɛ siran ɲɛ nka mɔgɔw kɔni b'a nafa dɔn parce que mɔgɔ caman mɔgɔ jɔra joli la dɔw ta labanna ka kɛ kɔlɔlɔ ye u ma wali u somɔgɔw ma donc o bɛ ne yɛrɛ somɔgɔ dɔw la o bɛ n dɔnbaga wɛrɛw la a bɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔw kumana i bɛ taa sɔrɔ a dɔ lakalita bɛ bɛɛ bolo ne ba karisa a taara a mɔgɔ jɔra joli la a gɛlɛya an ye nin gɛlɛya sɔrɔ an ye nin gɛlɛya sɔrɔ donc mɔgɔ caman bɛ histoire dɔ sɔrɔ k'o ɲɛf'i ɲɛna donc ne yɛrɛ ye gɛlɛya de dɔn k'an engagé nin ko in na Kulibali y'a fɔ cogo min na action citoyenne de don fasoden baara de don
mais fo an fɛnɛ k'a dɔn de nin baara in bɛ fasoden baaraw fɛ baara mun ka gɛlɛn adamaden yɛrɛ ma naturellement parce que joli di bɛ taa santé fanfɛla la fɛn fɛn ye kɛnɛya ni fɛn mɔgɔninfin n'a bɛ kɛnɛya la tuma min na a bɛ siran fɛn fɛn ye bana fanfɛlaw ye donc o gɛlɛya bɛ yen nɔ sisan an kɔni an nana lajɛ parce que ne kelen kun tɛ nin faamuyali cogo in na commune 2 kɔnɔna la an ka association des jeunes pour le développement de la commune de baɲumankɛ tɔn de don an bɛ action citoyenne ninnu action minnu bɛ jamana sigida taabolo yɛlɛma ka baara k'an bolonɔ bila o la an minnu ka faamuyali ye nin an nana lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la joliko problème bɛ yen an caman somɔgɔw nana don ni gɛlɛya la bon an taara fɛnɛ centre national de transfusion sanguine waasa an ka danganiya sɔrɔ yɛrɛ an ka faamuyali cogo la an taara olu ɲininka nin ko in lahalaya bɛ cogo di donc u y'a fɔ an ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ yen aw ye denmisɛnninw ye vraiment a ka initiative diyara an ye donc an ye association kɛ an bɛ baara caman kɛ mais nin baara in y'an ka baara la bakuruba dɔ ye donc san o san a bɛ san damadɔ bɔ sisan nɔ san 4 ou bien san 5 an bɛ jeunes mobiliser an bɛ taa an b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa joli di. ok professeur Jara an bɛ segin ka na e fan fɛ i y'a fɔ ko gɛlɛyaw b'a la i kun da sera dɔw ma n'o gɛlɛyaba yɛrɛ ye fɔlɔ maaw t'a dɔn joli di yɛrɛ nafa ye mun ye yala gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen wa. bon gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ gɛlɛya suguya ka ca an ka baara nin taabolo la n balimakɛ y'a fɔ cogo min na ASCOMA consommateurs u impliquelen don parce que an ka conseil d'administration yɛrɛ la ASCOMA bɛ siéger a la Berthe o y'an ka membre dɔ ye jeliko ta fanfɛla la bon ne tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw ma jeliko mɛn kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na an ye campagne de sensibilisation kɛ ka messagew kɛ téléw la ka messagew kɛ radio la. donc e bolo problème tɛ sensibilisation ko a ka dɔgɔ k'a fɔ ko mun bɛ se k'a fɔ k'u tɛ jeliko kalama mɔgɔw ka se ka wuli k'u jeli di o kɔni a bɛ se ka continuer toujours mais mɔgɔw b'a kalama mais an yɛrɛ ka faamuyali de y'a jira mais mɔgɔw yɛrɛ de tɛ n b'a fɔ cogo min na altruisme c'est à dire ka mɔgɔ gansan wɛrɛ dɛmɛ o de bɛ ka dɔgɔya an ka faamuyali la jamakulu minnu bɛ jeli di kɛ quoi bɛɛ bɛ fɛ ka taa jeli di ni baramɔgɔ yɛrɛ n'olu mago selen t'a la alors que an dun ye jateminɛ kɛ a ko ju bɔra yɔrɔ min na nansaraw fɛ yen ni fɛnw mɔgɔ minnu bilala problème na komi n balimakɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen ninɔ jeliko problème kɛra sababu ye ka fatuli lase u ka denbaya kɔnɔna na olu mɔgɔw de b'u fara ɲɔgɔn kan généralement ka kɛ groupe ye jɛkulu ye k'a fɔ ko mun ye ne sɔrɔ nin ye sisan n b'a kɛ cogo bɛɛ la nin kana se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ bon o de faamuyali tɛ ka kan an fɛ yan ninɔ minnu b'a ko kɔlɔlɔ dɔn kosɛbɛ olu de bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka an bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ o ye gɛlɛya taabolo fɔlɔ ye an ye jateminɛ mun fana kɛ fɛn fɛn bɛ na n'i ye mɔgɔ sigiyɔrɔma 100 o 100 ta san o san an b'o jateminɛ kɛ n'i ye 100 o 100 ta i b'a sɔrɔ 70 de bɛ na an fɛ yen nɔ ka na jeli di parce que n ka mɔgɔ de man kɛnɛ u yɛrɛ bɛ besoin na 30 sisan an bɛ ka jigin 30 yɛrɛ jukɔrɔ 25 22 100 sigiyɔrɔ la olu de bɛ n'u yɛrɛ ma ten dɔrɔn ka na ka joli di fi sabali la ka mɔgɔ wɛrɛw u dɛmɛ bon jateminɛ y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ na ka na k'u baramɔgɔ de man kɛnɛ an mana jeli ta sɛgɛsɛgɛli mana kɛ camanba de fana bɛ fili o ye pɛrɛtiba de ye anw fana ma parce que minnu bɛ na régulièrement u bɛ na tuma bɛɛ tuma o tuma u ka jaabi b'u bolo a dɔnnen don bana t'u la ɲininkaliw bɛ k'u la conseils bɛ d'u ma u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na walasa bana ka n'u sɔrɔ mun bɛ se ka kɛ sababu ye u ka jeli kana se ka utiliser donc o ye gɛlɛya fanba yɛrɛ de ye an bolo bi i da sera ma i ko aw bɛ caman fili olu bɛ fili ko jumɛn na o ma ɲi wa caman bɛ fili parce que n y'a fɔ cogo min na sɛgɛsɛgɛli jeli tɛ se ka taa ten dɔrɔn ka taa
a kɛ banabaatɔ la n'a taara bana suguya caman de bɛ yen nɔ an b'olu sɛgɛsɛgɛ laboratoire la fɔlɔ o sɛgɛsɛgɛli sen fɛ an ka jateminɛw y'a jira minnu bɛ wuli u yɛrɛ ma ka na joli di a filita ka dɔgɔ olu ta la mɛ minnu bɛ na barisa baramɔgɔ man kɛnɛ fɛngɛ tuma dɔw la mɔgɔ ɲininkaliw bɛ de k'u la parce que jeli tɛ taa kun fɛ u bɛ passer chemin dɔ de fɛ dɔgɔtɔrɔ b'u ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛliw k'u la k'u yɛrɛ lajɛ u ka lahalaw kan bana dɔɔnin minnu b'u la n'o y'a sɔrɔ tension diabète ni u ka lahalaya wɛrɛw u kana na o ɲininkaliw bɛ kɛ mɛ ko mɔgɔw b'a dɔn ko jeli sɔrɔli ka gɛlɛn u caman tɛ tiɲɛ fɔ o ɲininkali yɔrɔ ninnu na donc u bɛ tɛmɛ ten tɔ maintenant a bɛna se analyse yɔrɔw ma sɛgɛsɛgɛliw ma o caman de bɛ tila ka bɔ k'o lafili o bɛɛ bɛ jeliko gɛlɛya donc jeli mun bɛ taa o man ca sɛgɛsɛgɛliw mana kɛ caman fana bɛ lafili ok o faamuna Ismail Kulibali a bɔra k'a fɔ joli a da sera ma dɔɔni joli dili a bɛ tɛmɛ processus min fɛ a bɛ kɛ cogo min na yala e yɛrɛ fɛ o fana tɛ gɛlɛya dɔ ye min bɛ mɔgɔw découragé dɔɔni ka taa u joli di wa n'a y'a sɔrɔ a ko ka ca bon bisimila o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min don fo u ka bɔ a kalama gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ parce que reportage la ni ma fili a fɔra ko musaka dɔw bɛ sara fo ka se 1000 ɲɔgɔn ma bon ne ma se k'o de faamuya quoi normalement banque de sang kɔnɔna n'aw ye joli ta ni banque de sang ye joli ta a kan k'i kɛ cogoya bɛɛ la ka de mettre à sa portée les éléments pour que ka élément ninnu ka sɛgɛsɛgɛ ka joli sɛgɛsɛgɛ a man ka segin ka na a tɔgɔ di fɛnkɛw kan consommateur kan bilen c'est à dire minnu bɛ jeli in consommer a man ka segin ka na o kɔlɔlɔ o man ka se olu ma wari bɔ yen j'ai dit n ka kuma daminɛ na n ko politique étatique de kan ka kɛ yen pour le sang ça c'est très important jamana bɛɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen jamana dɔw kɔnɔ u bɛ se ka jeli mara fo ka taa se san 1 na mɔgɔ si tɛ a tɛ tigɛ rupture tɛ k'a la mais il faut s'inspirer an k'a lajɛ olu bɛ kɛ cogo min na ale ko sensibilisation bɛ kɛ mɔgɔ tɛ yen min t'a dɔn i bɛ se k'a dɔn mais i t'a nafa dɔn i bɛ se k'a mɛn mais i t'a nafa dɔn ni mɔgɔ i ye accident tɔ ye k'a dalen joli bɛ ka bɔ a la a ka fɔ ko joli ka di o yɔrɔnin kelen i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ sɔn k'a di mais fa a ɲɛ b'a la de o de kama a b'a di donc a ma fɔ ko a tɔgɔ di fɛnkɛ ka dabila c'est-à-dire ka vulgariser o ka dabila mais vraiment il faut le faire avec professionnalisme f'a ka kɛ mɔgɔw ye minnu b'a ɲɛ dɔn aw ka don denmisɛnninw na ninnu ka organisation n'a ɲɔgɔnnaw aw ka don olu fɛ kow la aw ka u sɛgɛsɛgɛ parce que n y'o de fɔ bi na an ka denmisɛnninw on n'a pas de c'est-à-dire fɛnkɛ t'an bolo quoi an bɛ ɲɛmɔgɔ min lajɛ k'a ka kow kɛ o t'an bolo bilen bɛɛ b'i kun fɛ tout le monde navigue à vue o de ye kojugu de ye quoi an ka valeur caman tunna an ka valeur caman tiɲɛna a bɛɛ bɔra mɔgɔ si t'i ka rôle jouer bilen état t'a ka rôle jouer dɔgɔtɔrɔw t'u ka rôle jouer consommateur mɔgɔ si t'i ka rôle jouer bɛɛ bɛ fɛn kɛ min bɛ bɛn i yɛrɛ ma. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ok. Siri Jara e mun ye jolidilaw ye aw b'a bɔ aw yɛrɛ la ka taa a di ka sɔrɔ fɛn ko tɛ foyi tɛ yala kabini e bɛ nin jɛkulu la minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don nin ma yala e yɛrɛ fɛ ɲɛfɔli bɛ kɛ nin ko la yaasa mɔgɔw ka faamu wa? Jogo ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'an da don o yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ terrain kan an ye mun jate minɛ c'est que kunnafoni ma labɔli kɛ wa hali ni kunnafoni ye labɔli kɛ mɔgɔw k'a ye ko an mago bɛ joli la Mali la nka Kulibali ye mun fɔ mɔgɔw t'a nafa dɔn vraiment an bɛ terrain kan n bɛna misali dɔ d'i ma an ka activité daminɛ fɔlɔ la an ye joli di daminɛ fɔlɔ minnu kɛ an ye wariw b'an kun ka taa banderole ni fɛn dɔw dilan k'o sɛbɛnniw k'a kan k'a fɔ an bɛ fɛ ka joli di k'a fɔ mɔgɔw ye u kana fara an kan nin gɛlɛya de bɛ yen nɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ banque de sang dɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye k'an yɛrɛ bɛɛ dɛmɛ nka mobilisation ma nɔ bɔ kosɛbɛ
kɔfɛ an yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ɲininka mun na nin ma marché an ye décision dɔ ta c'est très important an ko an k'a lajɛ an ka taa don mɔgɔw kan parce que joli di tɛ n'a fɔ fɛn dɔ sanni bɔnbɔnsan tɛ mɔgɔw b'u méfier kosɛbɛ et puis kunnafoni siraw fɛ kuma dɔw fɔra parce que dɔw b'a fɔ joli bɛ taa feere et puis u b'a fɔ ko scandale dɔw yɛrɛ kunnafoni siraw fɛ o bɛɛ bɛ mɔgɔw lamuruti dɔɔni donc an nana mun kɛ an nana porte à porte kɛ an donna mɔgɔw kan an bɛ taa kumu fɛ bon ne yɛrɛ fɛ sisan nɔ mun kan ka kɛ gouvernement k'i engagé o ye aspect fɔlɔ ye mais communication min fana bɛ kɛ banque sanfɛ ani autorité fɛn fɛn impliqué len don nin na mais u k'a kɛ kunnafoni di u b'a fɔ o ma ko communication de proximité sensibilisation de proximité ka mɔgɔw bila ka don duw kɔnɔ ou bien ka kɛnɛw sigiyɔrɔw la ka fɛnw ɲɛfɔ je pense que o de bɛ nɔbɔ o de ye nɔbɔ an ka yɔrɔ la an donna duw kɔnɔ an ye jeunes bila ka don duw kɔnɔ ka t'u fo ka ko ɲɛf'u ɲɛna an mago b'u la nin don an bɛ fɛ ka t'u joli di an y'a ye yɛlɛmali donna mɔgɔ hakɛ la donc ne fɛ an bɛ se ka a bila o minɛn de kɔnɔ. D'accord professeur Jara Kulubali ni Sidi bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko fo ka yɛlɛma don communication kɛcogo la mɔgɔw kunnafoniw dicogo la pour que mɔgɔw ka se ka faamu k'a nafa dɔn kosɛbɛ yala bi in na aw bɛ ka baara kɛ o sira fɛ wa yaasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na u ka wuli u yɛrɛ ma ka taa joli di. Voilà, d'accord. A filɛ ka kuma ninnu fɔ nin ye ça c'est très important anw bɛ baara la an ye technicien de ye en la matière mais diɲɛ fan o fan société civile association olu de bɛ nin ta u bolo la c'est pourquoi association des donneurs i n'a fɔ ASCOMA ninnu voilà association des donneurs ASCOMA ye fɛn wɛrɛ ye consommation ta fanfɛla la mais minnu y'a fɔ cogo min na n ko minnu ye gɛlɛya sɔrɔ jeliko ni fɛnw na n'u ka mɔgɔw fatura jeliko dɛsɛ ni fɛnw na olu de bɛ u fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw la dɔnniya ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma walasa ka se n'o tɛ an ka baara taabolo kunnafoni di a b'an ka baara la mais an tɛ se parce que kunnafoni di fana y'a dama baara dɔ ye o mɔgɔw fana bɛ yen nɔ minnu kan k'o kɛ donc c'est vrai an ka yɔrɔ la yen nɔ kunnafonidila dɔw bɛ yen nɔ mais o tɛ se ka bɔli kɛ k'a fɔ ko jama mun bɛ yen nɔ ni anw bɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ o cogoya la minnu bɛ na an ka yɔrɔ la yen nɔ ka na n'u an b'a ɲini ka essayer k'olu la yɛlɛma k'u kɛ volontaire ye minnu bɛ na jelidi la u baramɔgɔw banna na an b'o kɛ an ka mɔgɔw an bɛ wuli n'an taara ekɔlisow la ou bien universitéw la an bɛ sensibilisation kɛ mais o limite de b'o olu la o mais maintenant minnu bɛ se ka ko ta a bolo ma yɛrɛ a filɛ ka mun fɔ nin ye na olu de bɛ se ka mɔgɔ drainer ka na an kɔni ta bɛ kɛ baara ye ka joli ta ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a bila dɔgɔtɔrɔsow ka bolo kan o t'an bali k'a fɔ k'an bɛ se ka information hali n'u y'an wele spécialistes b'an cɛla yen nɔ minnu bɛ se ka kunnafoni di parce que caman ma faamuyali kɛ fɛn dɔw la yen nɔ o information bɛɛ bɛ se ka di o kɛnɛw kan nana yen nɔ. ok baasi tɛ i bɔra ka volontaire kuma fɔ minnu b'a bɔ u yɛrɛ la ka taa joli di yala pour que i ka se ka kɛ o volontaire ye o bɛ kɛ cogo jumɛn na critère jumɛn b'o la. critère foyi t'o la i ka wuli sisan ka se an ka jolitayɔrɔw la Mali sariya y'a jira k'a fɔ ni balikuyara k'a ta san 18 na fo ka taa i se san 60 ma san 60 i bɛ se ka joli di donc ni wulila ka se an ka jelitayɔrɔ fɛn fɛn la bibi nin na an ye jelitayɔrɔw décentraliser k'a bila dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔsoba fɛn fɛn bɛ yan ni CSRF fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔna na joli bɛ ta u bɛɛ kɔnɔna na bibi nin na a joli bɛɛ fɛn fɛn mana ta u bɛ tila k'u bɛɛ acheminer CNTS la Kɛnzanbugu yen nɔ an bɛ sɛgɛsɛgɛliw k'u la ka sɔrɔ ka jeli labɛnnen k'o bila ka taa o dɔgɔtɔrɔsow la donc ko gɛlɛya wɛrɛ foyi t'a la denmisɛnninw de diɲɛ fan bɛɛ olu de ka kɛnɛw ni na olu de bɛ se ka nɔbɔ ko la fana donc denmisɛnninya kunda mais an ye jateminɛ kɛ dɔw fana bɛ wuli mais
jeli filɛ de ale ko jeli bɛ se ka mara ka san jeli tɛ o de ye joli gɛlɛya fɛnɛ dɔ ye jeli talen a sɛgɛsɛgɛli a n'a lasagoni a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan a tɛ se ka garder ka tɛmɛ o ye fan bɛɛ ye kalo 1 tile 42 parce que fɛn minnu bɛ produit minnu bɛ kɛ pour que ka conservation kɛ a tɛ tɛmɛ o kan o de fana y'a gɛlɛma ye fura tɔw bɛ se ka san 2 kɛ san minnu bɛ san pharmacie la mais jeli tɛ se ka conserver ka tɛmɛ tile 30 tile 42 kan. mais yala aw bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ o la est-ce que souvent problème b'aw bolo ka se ka joliw conserver ni dɔw bɛ tiɲɛ o gɛlɛya dɔw bɛ yen wa. donc jeli conserveli problème t'an bolo jeli yɛrɛ tɛ labɔli kɛ fo ka taa se k'a fɔ k'a bɛ se ka périmé anw bolo yen nɔ mais a faamuyali ma nɔgɔ mɔgɔw fɛ puisque jeli fɛnɛ tuma dɔw la jeli bɛ k'anw bolo mais jeli fɛnɛ suguya ka ca groupe sanguin fɛnɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw t'olu fɛnɛ faamuya wagati dɔw ni wagati bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ banabaatɔ caman ka jeli ye suguya dɔ ye o de mago bɛ mun na o de demande bɛ bonya kosɛbɛ an fɛ yen an bɛ ka jeli fɛn fɛn ta o suguya man ca o la yen nɔ quoi o gɛlɛyaw fɛnɛ mɔgɔw t'o fɛnɛ faamuya et pourtant jeli b'an bolo mais par exemple semaine peut-être aw filɛ ka mun fɔ nin ye tan tile 2 in tɛmɛna groupe sanguin A anw b'o o difficulté la parce que demande caman fɛn fɛn bɛ ka na a 80% bɛɛ ye o ye. Kulubali a bɔra k'a fɔ ko ASCOMA yɛrɛ mɔgɔ bɛ u ka conseil d'administration na nka a ye gɛlɛya dɔw fɔ i n'a fɔ en tout cas kunnafoni dɔw bɛ bɔ kuma dɔw la maa dɔw b'a fɔ ko joli yɛrɛ bɛ feere voilà donc o de b'a to dɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka t'u joli di yala aw y'o kuma mɛn wa n'aw y'o kuma mɛn yala aw bɛ baara jumɛn kɛ yaasa ka se ka kunnafoni ɲumanw di mɔgɔw ma o ko la. d'accord bon sani an ka fɛnkɛ je rectifie un peu m'a fɔ ko a bɛ se ka san 1 kɛ n ko san 1 bɛ kɛ k'a sɔrɔ rupture ma kɛ voilà n'o tɛ m'a fɔ joli bɛ mara ka san 1 kɛ donc n y'a fɔ ko san 1 bɛ kɛ rupture tɛ kɛ voilà donc o yɔrɔ o tɛmɛnen kɔ i ye min fɔ nin ye sa bɛ siran a fagaba bɛ siran kuma sugu bɛɛ bɛ mɛn kɛrɛfɛ mais e de kan ka kɛ hakilima ye ka kumaw tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na jeli feereko in bi m'a bila sen na u b'a fɔ dɔw yɛrɛ ye dɔw bɛ a baro bi ye ne kɔni bon dɔw delila k'a baro bi ye k'a bɔra bonya k'a kɛra ale yɛrɛ mais a ma kɛ ne ɲɛna donc vraiment joli feereli ko in kɔni vraiment tɛ se ka fɛn fɔ a kan mais an kɔni b'a kuma mɛn. n'aw y'a kuma mɛn aw bɛ mun de kɛ yaasa ka kuma in ci ka bɔ mɔgɔw da aw bɛ kunnafoni jɛlenw d'u ma. bon an bɛ comme a y'a fɔ cogo min na an ka mɔgɔ min bɛ conseil d'administration na chaque fois n'u ye réunion kɛ a bɛna compte rendu kɛ monsieur Berté a bɛna ko hali sisan wula in na ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ compte rendu kɛ an fana b'a lase mɔgɔw ma de bouche à oreille an b'a fɔ mɔgɔw ye pour que u kana fɛn bɛɛ minɛ comme de l'argent compté parce que malien problème ye min ye ni mɔgɔ kelen ye nkalon dɔ tigɛ n'o sera mɔgɔ 2 ma dɔrɔn a bɛ jama bɛɛ bɛ fɛn kɛ. monsieur professeur Jara bɛ fɛ ka kuma o la e ma sɔn o kuma ma joli feere kuma in tiɲɛ t'a la. non joli feere n t'a fɔ ko tiɲɛ t'a la dɛ tiɲɛ b'a la yɛrɛ. jɔnni b'o kɛ o ye jɔnni ka baara ye. jamana in kɔnɔna na kɔni ko bɛɛ bɛ yen nin nɔ bon minnu b'a c'est pas que minnu b'a baara kɛ dɔrɔn dɛ ne yɛrɛ ye ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna na ne ye mɔgɔ 2 bɛɛ tɛgɛ ta ka taa n'a ko ye fo tribunal la parce que an bɔra a kalama grève b'a 12 la wagati min na santé yɛrɛ la dɔw kɛlen bɛ ka u ka baara kɛ u bɛ jeli ɲini k'a feere mɔgɔw ma mais banabaatɔ ka mɔgɔw de fɛnɛ tɛ baara nɔgɔya anw bolo parce que a fɔra k'a fɔ jeli tɛ feere jeli tɛ san an ka jamana kɔnɔ même si an lamini jamana ninnu bɛɛ la yen nɔ n'i taara yen nɔ jeli yɛrɛ tɛ feere dɛ mais musaka minnu bɛ don jeli la olu de u b'a fɔ ko recouvrement de coût o bɛ k'o la mais an fɛ yan nɔ o de fana peut-être an ka difficulté fana parce que moyen ba tɛ se ka kan an bolo o la mais jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ
jeli man ka feere an fɛ yan nin nɔ recouvrement de coût fana tɛ kɛ yan o tɛ kɛ an b'o politiki de la jeli tɛ feere an kɔni bɛ mɔgɔw ladɔnniya la fan bɛɛ barisa ni an fɛ yan n'a fɔra ko fɛn bɛ sɔrɔ jeli feereli la kɔlɔlɔ caman bɛ se ka b'o la dɛ mɔgɔw hakilina suguya bɛɛ bɛ mɔgɔw bɛ wari ɲini cogoya bɛɛ la bibi nin na donc jeli du ani fɛn tɔw tɛ kelen ye a bɛ ni lakisi a bɛ banabaatɔ dɔw ka bana la nɔgɔya mais fɛn mun don fɛnɛ n y'a fɔ n ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ k'a la a bɛ se ka kɛ porte d'entrée bana suguya caman hali ka saya bɔ a la i bɛ jeli kɛ mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ se ka a fɔ donc o de ye jeliko in na problème ye mais est ce que joli ka se ka feere est ce que a dɔ tɛ aw fɛnɛ nɔ ye yala aw bɛ contrôle ba kɛ wa pour que parce que mɔgɔ minnu bɛ joli sɔrɔ k'a feere u ni dɔw de bɛ en complicité bon an ka baara ye mun ye an kɔni ye mun kɛ ka ladili kɛ que ça soit an ka yɔrɔ la o an ka baarakɛ yɔrɔ wɛrɛw ni i tɛgɛ kɔni tara k'a fɔ ko i t'a kalama o t'a la n'i tɛgɛ tara i ni faamaw b'a bɔ ɲɔgɔn na mais an tɛ se ka kɛ komi an bɛ polisiw ou bien gendarmew ye ka kɛ mɔgɔw fɛnɛ kɔ jeli bɛ labɛn anw fɛ yen nɔ k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɔnɔna na maa fila minnu tɛgɛ ta yen na olu ka ko kɛra cogo mais bon an taara n'a ye u ye polisi la u ye fɛnw kɛ ka PV da u kan ka taga n'a ye u ye fo tribunal la bon malheureusement an ka textes fɛnɛ o limite b'an na parce que texte minnu bɛ transition régie an fɛ yan nɔ bibi nin na disposition dɔw bɛ yen mun ye sanction ta fanfɛla ye o prévoilen tɛ o kɔnɔna na mais ni ala sɔnna ma tile fila nin na parce que nin kalo yɛrɛ mana sa je crois que an ka texte kura kan ka passer CNT la bon o kɔni ye texte dafalen ye a bɛɛ b'o kɔnɔna na ɲangatali minnu ni ɲangatali minnu kan ka kɛ degré o n'i tɛgɛ tara jeliko ni fɛnw na parce que o tɛ jugew bolo o de fana y'olu ka baara gɛlɛya u ma d'accord voilà ok Sidi Jara aw ye jolidilaw ye aw bɛ minnu a bɛ fɔ minnu ma ko donneur bénévole an b'a mɛn maa dɔw y'a mɛn k'a fɔ ko donneur bénévole fɔlɔ aw tun bɛ bila en tout cas condition ni min tun bɛ kɛ n'i bɛ taa i joli di tuma bɛɛ au moins n'i ye joli di après dumuni dɔ kan ka d'i ma pour que ka se ka ko o si tɛ yen nɔ tuguni ko a condition bɛ ka tiɲɛ yala o kuma e bɛ se k'o tiɲɛtigiya ou bien tiɲɛ t'o la yani n ka n da don o la ne tun bɛ fɛ ka n da maga teliya la joli feereko in na k'a fɔ dɔrɔn komi docteur yɛrɛ bɛ yan nɔ an bɛ terrain kan vraiment joli feereko kuma in bɛ k'an ka baara gɛlɛya kojugu n'an donna mɔgɔw kan ka taa kungo fɛ kuma in bɛ lasegin an ma kuma bɛɛ an y'a mɛn ko mɔgɔw bɛ joli feere an y'a mɛn ko mɔgɔw bɛ joli feere vraiment a ko kɛlen don k'an ka fɛn gɛlɛya mais tiɲɛ na ni texte ninnu passera ni sanction nana ta mun bɛ mɔgɔw bali ka nin kɔnɔsaw kɛ an b'a jigi a yɛlɛma bɛna don ko ninnu na donc walasa k'i ka ɲininkali jaabi bon an yɛrɛ bɛ situation min na sisan an ye jateminɛ mun kɛ vraiment an ni banque de sang mɔgɔw CNTS an n'u bɛ baara kɛ an y'a fɛn fɛn organiser vraiment nin fɛn ninnu ma kɔtigɛ u b'u déplacer ka na u bɛ minfɛn dɔ d'an ma n'a bɛ fɔ sucrerie u b'o dɔ d'an ma u bɛ pâté ni croissant u b'olu fɛnɛ d'an ma tuma dɔ la u b'an dɛmɛ yɛrɛ fɛnɛ n'a bɛ fɔ minnu ma ko support de visibilité o t-shirt ni fɛnw walasa ka mɔgɔw tɔ motiver donc mɔgɔ minnu b'o kuma fɔ vraiment ne an m'u ye terrain kan bon an tɛ se k'a fɔ ko sen b'o kuma kɔrɔ. ok Jara an bɛ segin ka na i ma yala aw ni kɛnɛyasow ka baara bɛ kɛ cogo jumɛn na. an ni kɛnɛyaso an n'olu de taalan ye ɲɔgɔn ye parce que olu tɛ se ka baara kɛ ni jeli tɛ an bɛ jeli ta ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a labɛn k'a bila olu de ka bolo kan banabaatɔw ni lakisili la donc mais wagati dɔ gɛlɛya bɛ an n'u cɛ wagati dɔw la barisa tuma dɔw la jeli mun bɛ taga u ka yɔrɔw la a tɛ bɔli kɛ il faut dire la vérité a tɛ bɔli kɛ o sababu fɛnɛ ka ca n ye minnu fɔ o ɲɛna wagati ni wagati la groupe sanguin dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ o dɛsɛ nka dɛsɛli yɛrɛ fɛnɛ k'a fɔ ko
an bɛ ka se ka besoin yɛrɛ bɛɛ satisfait an tɛ se k'o kɛ la jusqu'à présent parce que donneur man ca yala ni maa dɔw ye joli dɔw ɲini sano a ka fɔ sano ko ni mako bɛ poche 2 la ni a taara kɛ finalement poche 1 o de kɛra ka mako ɲɛnabɔ poche 1 dɔ tɔ a bɛ kɛ cogo di olu bɛ sigi aw fɛ yen wa a bɛ kɛ cogo jumɛn exactement vraiment o de fɛn na nafama yɛrɛ parce que sisan bangedesanw bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na an bɛ joli bila olu de ka bolo kan mais a bɛ ka organiser olu ka niveau la sisan nɔ ni minnu ta ye bloc opératoire ye opération kɛli la a ka ca ala fɛ caman bɛ yen nɔ jeli bɛ ɲini de k'a bila en cas de problème caman na mago tɛ se jeli ma o jeli ninnu kan ka récupérer ka na bangedesan na mais tuma caman na o fana tun tɛ kɛ la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛn bɛɛ la ɲuman ni juguman bɛ yɔrɔ bɛɛ la an ka yɔrɔ la o dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na o a b'a bɛɛ la dɔw fana bɛ o joliw ta se ma kɛ minnu ma u bɛ bɔ n'a ye u bɛ taa n'a ye kilinikiw la a kow ka ca quoi o bɛɛ de bɛ gɛlɛya kɛ sinon ni n'olu fɛn fɛn ma utiliser n'o la récupérer la ka na mɔgɔ wɛrɛ mago bɛ se ka se o ma o bɛ di olu tigiw ma k'a sɔrɔ olu ma bila girin na a ye taa mɔgɔw ɲini a ye na ni mɔgɔw ye tantɔ o de gɛlɛya fana b'an kan mais an tɛ se k'a to an ka yɔrɔ la k'a fɔ k'an b'o o ko bɛɛ ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔsow fana kɔnɔna na nka an ni dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw bɛ fɛɛrɛw tigɛ la pour que ka se k'olu kow bɛɛ organiser dɔɔni o fana ko bɛ ka bila la a sen kan sisan nɔ. Ismaël Kulibali an b'a ye fana wagati dɔw la a bɛ fɔ jamana kɔnɔna la région na ni gɛlɛya ninnu bɛ kɛ yen nɔ fana yala o gɛlɛya ninnu aw b'olu fana mɛn wa ou bien aw sinsinnen don Bamakɔ ta dɔrɔn de kan. ayi an sinsinnen tɛ Bamakɔ parce que an ka représentation n'an ka mɔgɔw bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na an b'a mɛn mais se de t'an ye an kɔni dan ye an mana min mɛn an bɛ nouvelle tɔgɔ de fɛnkɛ kunnafoni saniyaliw an dalen bɛ minnu na k'a fɔ ko olu de ye fɛnkɛ ye parce que mɔgɔw bunahadamaden fana bɛ siran jelita ɲɛ dɛ parce que k'a da banaw kan sida kow ni fɛn wɛrɛ caman alors mɔgɔw bɛ siran k'a sɔrɔ vraiment les équipes techniques là olu bɛ condition bɛɛ ta c'est à dire u bɛ normes bɛɛ fɛnkɛ pour que a ko façon kana y'a la mais n y'o de f'i ye kumaw mɔgɔw mɔgɔninfin dɔw bɛ kuma dɔrɔn u bɛ kuma ten dɔrɔn bon n'u olu kumana ten dɛ o de bɛ tiɲɛni kɛ u tɛ min kalama n'u da don a la e kɔni bɛ siran u b'a fɔ n'i taara sida b'a la dɔn ta k'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a dɔn sida ko yɛrɛ fɛn min donc o de kama an kɔni au niveau de notre association n'an kɔni fɛn o fɛn mɛn n'a bɔra u ka conseil d'administration da an b'a kɛ an ka sobolita ye an b'o de fɔ mɔgɔw ye an b'o de nouvelle cari an b'a cari Mali fan bɛɛ fɛ an ka sigida mɔgɔw bɛ fan o fan fɛ an kɔni b'aw k'o cɛ. ok professeur Jara an y'a mɛn reportage la k'a fɔ ko pour que i ka joli sɔrɔ k'i kan ka musaka dɔw di i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye. rapidement o da magara o kuma la musaka mun b'o o ye nin nɔ o tɛ jeli feereli ye dɛ analyse dɔw de bɛ kɛ an b'a fɔ mun ma test de compatibilité o ye ka jeli bɛ na ta kɛ mɔgɔ minnu na k'u ka sécurité renforcer e ni ne bɛɛ bɛ se ka kɛ groupe sanguin kelen ye sisan nɔ mais an jeli tɛ taa ni ɲɔgɔn ye e ye mɔgɔ ye jeli kan ka k'i la tuma bɛɛ n'a joli kɛr'i la sisan nɔ ni o précaution ma ta c'est pour que banabaatɔ de jeli bɛ ta ka na n'a ye ka analyse o ko la jeli fɛn fɛn kan ka k'a la donneur ye san mun di o ni ale ka joli olu de bɛ lajɛ laboratoire la o analyse de y'o ye a yɛrɛ ni an y'a ta a prix yɛrɛ fɛ 2000 de don mais o kɛra sababu ye pour que banabaatɔ suguya dɔw bɛ yen nɔ minnu ka bana yɛrɛ talan ye jeli kɛli ye kolocibagatɔw b'o la rɛntɔw b'o la banabaatɔ suguya caman jeli de bɛ k'olu la wagati bɛɛ la ni nin ma kɛ o la dɔrɔn olu ka sini jelikɛ a bɛ kɛ problème jeli bɛ k'a la farikolo b'a bɛɛ yɛlɛ ka bɔ yen nɔ o kɛkun ye pour que k'olu de sécuriser
sinon k'a fɔ ko jeli de feereli don o tɛ dɛ an b'a analyse bulletin yɛrɛ de b'a la mɔgɔw b'o fɔ mais a daminɛna a bɛ san 3 bɔ sisan mais est-ce que hali mɔgɔ minnu donneur bénévole ye o bɛ exiger olu fana kan olu fana b'o musaka di non olu t'o musaka di Sidi i bɛ se k'o kuma tiɲɛtigiya aw tɛ nɔgɔya bɛ k'aw ye pour que n'aw mako bɛ joli la komi aw ye donneur bénévole ye bon u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'i ye joli diko 3 kɛ i bɛ carte de donneur sɔrɔ donc n'i ye carte de donneur sɔrɔ o bɛ daw yɛlɛ i ye n'i mago jɔra joli la dɔrɔn i ka se ka joli sɔrɔ nɔgɔya la donc o fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka mɔgɔw kunnafoniya mais aw m'o ye fɔlɔ e m'a bila o cas kɔnɔ bon an ka mɔgɔ dɔw kelen-kelenninw y'a sɔrɔ ko mɔgɔw t'a di ɲɔgɔn fɛ dɔw ma se 3 ma ou bien tuma dɔw la gɛlɛya dɔw bɛ kɛ i t'a sɔrɔ dɔw b'u ka bulletin fana latunu donc i bɛ bulletin 3 de fara ɲɔgɔn kan i b'a di wasa i ka se ka carte sɔrɔ d'accord an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ la professeur i bɛ se ka kuma laban na pour que nin ko ka se ka nɔgɔya joli di a ka nɔgɔya maaw ka bɔ ka t'u joliw di joli ka sɔrɔ nɔgɔya la fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ bi dakun ye damadɔ fɛɛrɛ min bɛ tigɛ dɔrɔn bɛɛ ka jelikɛw kɛ i kungo ye barisa bi ma sini ma a bɛ bɛɛ ka bɔ da la donc an bɛɛ bɛ se ka mago jɔ jeli la sini ma sinikɛnɛ ma donc mɔgɔ minnu ye denmisɛnninw ye n y'a fɔ cogo min na ka san 18 na fo ka taa se san 60 la olu de kan ka nin kɛ u ka kungo ye k'u mobiliser kan'a to k'a fɔ ko i mago bɛ jeli la de ka wuli jeli ɲinini na ni bɛɛ bɛ se k'a kɛ dɔɔni ka taa joli di an bɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na o faamuyana nin bɛ dan sigi an ka bi sigikafɔba la n'u tun bɛ ka kuma joliko gɛlɛya kan joli sɔrɔli ka gɛlɛn Bamako bi ani hali Mali yɔrɔ dɔw kɔnɔna la an ka maa welelen tun ye professeur Amadou B Jara n'ale ye centre national de transfusion sanguine ɲɛmaaba ye Ismaël Koulibaly ale ye association des consommateurs du Mali maa ye ani Sidi Jara ale fana ye donneur bénévole ye jamukan in lasera Siku Gajigo fɛ maa minnu tun bɛ nɛgɛ karafe la o ye Mamadi Keita ye maa min tun bɛ ja kunna o ye Peti Jara ye aw ni ce aw k'an bɛn sini sigikafɔba wɛrɛ kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba. Edewani wa maqaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigikafɔba. Le Grand Dialogue.